Assalamu alaikum. Welcome back again on MI English, my YouTube channel. This is our lesson number 4. So we have started the first step in spoken English, in which we will first teach you the basic parliamentary vocabulary. हम इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले इंग्लिश vocabulary सीखेंगे, because इंग्लिश बोलने के लिए vocabulary बहुत ज़रूरी है. यानी vocabulary के बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पिक्चर के ज़रिए vocabulary सीखेंगे और वो vocabulary हम सेंटेंस में भी यूज़ करेंगे. यानी vocabulary सीखने का एक ऐसा तरीका है जो आपको देखने से भी वो vocabulary याद हो जाएगा. यानी कि बहुत ही आसान तरीका है, और जिसको भी vocabulary का प्रॉब्लम है वो हमारा चैनल ज्वाइन करें. So, well, before we start today's lecture, I wanted to subscribe this channel and press bell icon for more useful and informative video. So, मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करें ताकि आप तक बआसानी से पहुंच जाए. सो पिछले लेक्चर में, पिछले लेसन नंबर 3 में हमने सीक्ड vocabulary सीख चुके हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं. और आज हम एक नए लेक्चर के साथ, लेसन नंबर 4 के साथ सीक्ड 1 से स्टार्ट करते हैं. लिमिट. लिमिट हद पार करना. नो यू आर क्रॉसिंग द लिमिट. नो यू आर क्रॉसिंग द लिमिट. अब आप हद से तजावुज कर रहे हैं, यानी कि अब आप हद पार कर रहे हैं. तो हम इंग्लिश में कहते हैं नो यू आर क्रॉसिंग द लिमिट. स्मोक. स्मोक धुआं. डोंट स्प्रेड द स्मोक हियर. डोंट स्प्रेड द स्मोक हियर. यहाँ धुआं मत फैलाओ. यहाँ धुआं मत फैलाओ. और इंग्लिश में हम कहते हैं डोंट स्प्रेड द स्मोक हियर. Sand. Sand. Children love to dig on the sand. Children love to dig on the sand. बच्चों को रेत में कूदना पसंद है. Emperor. Emperor बादशाह, सुल्तान. शहंशाह. The emperor permitted it. शहंशाह ने उसे इजाजत दी. शहंशाह ने उसे इजाजत दी. The emperor permitted it. शहंशाह ने उसे इजाजत दी. Devil. Devil शैतान. She believes on the devil. वो शैतान पर यकीन रखते हैं. Criminal. Criminal मुजरिम, गुनहगार, खताकार. You are criminal the murder. You are criminal the murder. अब आप मुजरिमाना कातिल हैं. Madness. Madness पागलपन, बोलापन. Please don't the madness. Please don't the madness. बराए मेहरबानी पागलपन मत करो या पागलपन मत बनो. Beware. Beware खबरदार करना, आगाह करना, होशियार करना. Beware खबरदार करना. Beware of शैतान. शैतान से बचो. Brave. Brave बहादुर, दलेर, जुरतमंद. Neither यानी कि ना डरने वाला. He is a brave man. He is a brave man. वो एक बहादुर आदमी है. Sympathy. Sympathy हमदर्दी, गमख्वारी. We felt sympathy for her. We felt sympathy for her. हमने इसके लिए हमदर्दी महसूस की. हमने इसके लिए हमदर्दी महसूस की. Pure.
پیور صاف خالص. He is drinking pure water. He is drinking pure water. وہ خالص پانی پی رہا ہے. Cage cage پنجرا. The lion roaring in their cage. The lion roaring in their cage. Breathe breathe سانس. The old man breathed his last. The old man breathed his last. بوڑھے آدمی نے اپنے آخری سانس لیا. Listen listen سننا. Listen to me. میری بات سنو. Select select چننا. Always select the right tool for the job. Always select the right tool for the job. ہمیشہ کام کے لیے صحیح آلہ منتخب کرے. صحیح آلہ یعنی کہ صحیح اوزار منتخب کرے. شوق شوق صدمہ. ہلا دینا. It was a great shock to me. It was a great shock to me. یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. Refuse refuse انکار کرنا نامنظور کرنا یعنی قبول نہ کرنا. He has refused to pay my money. اس نے میری رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا. Receive receive وصول کرنا پا لینا حاصل کرنا یا قبول کرنا. I received your letter. I received your letter. میں نے آپ کا خط وصول کیا. Sell sell بیچنا فروخت کرنا. We do not want sell the car. We don't want sell the car. ہم گاڑی فروخت نہیں کرنا چاہتے. We don't want sell the car. ہم گاڑی فروخت نہیں کرنا چاہتے. Inspect inspect معائنہ کرنا دیکھنا یا غور کرنا. The general inspected the troops. The general inspected the troops. جنرل نے فوجیوں کا معائنہ کیا. Intent intent ارادہ کرنا عزم کرنا. We are intending to go there. We are intending to go there. ہم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Lose lose کھونا محروم ہونا. If we lose this next game, so we will be out of the tournament. اگر ہم اس کھیل کو کھو دیں تو ہم ٹورنامنٹ سے باہر رہیں گے. Protest protest احتجاج کرنا. Student protest against online classes. Student protest against online classes. طلباء نے آن لائن کلاسوں کے خلاف احتجاج کیا ہے. Recover recover صحت یاب ہونا. I have recovered from cold. میں بخار سے صحت یاب ہو گیا ہوں. میں بخار سے صحت یاب ہو گیا ہوں. Pretend pretend بہانہ بنانا. He is pretending for sleep. وہ سونے کے لیے بہانہ بناتے ہیں. وہ سونے کے لیے بہانہ بناتے ہیں. He is pretending for sleep. Permission permission اجازت دینا. Did your parent give you permission to go on the school trip? کیا آپ کے والدین نے آپ کو اسکول کے سفر پر جانے کی اجازت دی ہے. Oppose oppose مخالف کرنا یا مخالف ہونا مخالفت کرنا. He is oppose the plan. He is oppose the plan. وہ منصوبے کے خلاف ہیں. Protect protect حفاظت کرنا. The surrounding hills protected the town. ارد گرد پہاڑوں نے
قصبے کی حفاظت کی ہے۔ انوینٹ ایجاد کرنا۔ He invented mobile for us. انہوں نے ہمارے لیے موبائل ایجاد کیا ہے۔ Cage پنجرہ۔ The lion roaring in their cage. The lion roaring in their cage. شیر اپنے پنجرے میں دہاڑ رہا ہے۔ Review. So guys, دوبارہ سے غور کریں، ہم ان تمام ویکیبلری کو پھر سے دوبارہ ریویو کرتے ہیں۔ کیج پنجرہ، انوینٹ ایجاد کرنا، پروٹیکٹ حفاظت کرنا، اپوز مخالفت کرنا، پرمیشن اجازت دینا، پریٹینڈ بہانہ بنانا، ریکور صحت یاب ہونا، پروٹیسٹ احتجاج کرنا، لوز کونا، انٹینڈ ارادہ کرنا، انسپیکٹ معائنہ کرنا، سیل بیچنا، ریسیو وصول کرنا، ریفیوز انکار کرنا، شوق صدمہ، سلیکٹ چننا، لسن سننا، بریتھ سانس، پیور صاف، سمتی ہمدردی، بریو بہادر، بیوار خبردار کرنا، میڈنس پاگل پن، کرمنل مجرم، ڈیول شیطان، امپرور بادشاہ، سینڈ ریت، اسموک دھواں، لمٹ حد پار کرنا۔